Okay, many of people might be thinking that you are coming for political, but political jenna poita, how is the Congress faring in Vasco, especially in your area? No, you politically see, politically age down in a but since you make politically age Italian Makaita Tumka Zabab Dupago, Zabab Dinastana Corona. See, I look for my election. I is the Barik Chopa was a Zalar. अक्को आवाज म्हणता न्हू तो काँग्रेसाचो चलता हेजो चलता हो आवाज हे भाशेन नासलो हेका रिजन कितें आहा जाणाय हे सी केन्नाय मनशाक एक पावटी दोन पावटी तीन पावटी फोटोवप ना जे जे एश्युरन्स जे आयज दिल्ले जे लोकसभा इलेक्शनान जे आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले म्हण जाले हांव उदाहरण दिता 2014 जे मोदी प्राइम मिनिस्टर गोंया येयल्लो मोदीजी गोंया येयल्लो आनी तेन्ना मिस्टर मनोहर पारेकरूय आसलो तेन्ना येवन ताणें आमच्या बाज ओनर बोर्ड हितून सांगलें आमचो तर गव्हर्मेंट येयलो जाल्यार आमी इमिजिएटली एक म्हयन्या भितर गव्हर्मेंट फॉर्म जालो जाल्यार आमी मायनिंग चालू करतले म्हणून केलें जायती मार्गाय येयली जायते प्रॉब्लेम जाले सगळे लोक बोबाट मारीत रावलो पण काही जावंक ना ओके परत इलेक्शन येयलें 2019 आनी 2019 तेच प्रॉमिस आमकां लोकांक आमकां दिलें आमी आशेन रावले लोक जालें कांय जावंक ना आतां 2024 तुमी आतां आमकां एश्युरन्स दिता लोकांनी म्हणलां इनाफ पुरो जालें तें जालें तुमचें आयकलें तें आयकलें पण लोक सारको जरान आता उठला की जो काँग्रेसाचो कॅन्डिडेटाक जिखोवपाक हूं वयता आसतना तो सास्तीन तर गेलो काय ना त्या टीच्यान गेलो कोर्ताली क्रॉस केलें काय ना कांसालीच्यान त्या टीच्यान गेलो काय ना बरो रिस्पॉन्स आहा आनी लोक ओपन लोक येता आनी सांगता की आमी तुमच्या बरोबर आहा मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा तें आयज जाला म्हणटा तें एक बरें काम जालां तें हें इंडिया अलायन्स आयज जर विराटो फर्नांडीस कॅप्टन विराटो फर्नांडीस जरी तर आयज साउथ गोवाचो काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट आहा जाल्यार तो इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट हे पयलें नासलें आयज इतली मजबूत जाल्या की सगळे ओपोजिशन पार्टीज बाराबो येयल्या आनी एक इंडिया अलायन्स केला आनी इंडिया अलायन्साचेर हे कॅन्डिडेट बसल्या आता ही जबाबदारी जावन आहा आमची ही जबाबदारी आसता सगळ्या लोकांची पूण हे जबाबदारीन घेवन लोक मुखार गेला आनी आयज हो साउथ गोवाचो कॅन्डिडेटाक मोठे जायत्या मतांनी जिखोवन दिवपाचो लोकांनी येवजिला आनी चिंतलां डिसिजन घेयला आनी हे डिसिजन हांव सांगता तुका लोकांचे मतीन कशेंय केल्यार देखून चेंज जावपा ना हांव तुका इतलें सांगता कशेंय कितेंय देखून केल्यार चेंज जावपा ना लोकांच्या मतीन हा लोकांनी डिसिजन घेयला आनी लोकांचे हे आयज डिसिजन जाला पूण एक बीजेपीन बरें काम केलां बीजेपीन गव्हर्मेंटान आमच्या एक फ्री ट्रेन दवरल्या 6 तारखेर वालांकांनी वचपा अरे कसले पूण डिविजन तुमी आमी करूंक येताय आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणां तुमी वालांकांनी ट्रेन फ्री 6 तारखेर दवरल्या वालांकांनी वचपाक म्हणजे तुमकां अशें दिसता की आमच्या लागीं आमच्या गोंयच्या भावा लागीं पयशे ना तुमी ही ट्रीक काडल्या की तांकां सगळ्यांक ट्रेनीन धाडप आनी वोट तांगे पिड्यार करप ना पूण आमच्या फादरान बेंगलूर एकल्या फादरान सांगलां जो कोणी मनीस वोट घालनासतना रावता तोवूय हा आमच्या इगोर्जेचो फातर मारपाक रेडी आहा म्हणून सो हे जावपा जाय हे भाशेन हें करप ना लोकांक वोटींग म्हणटा ते भार करप ना वोट म्हणटा तो इम्पॉर्टंट सो हांव म्हाज्या गोंयच्या भाव भयणांक बरें तुमच्या हेजेर आज मिडिया हेजेर हांव गोंयच्या भाव भयणांक सांगूंक वता इतलेंच वोट तुमचो इम्पॉर्टंट आनी हो वोट तुमकां सारको गरजेचो हे पावटी कितलेंय देखून कितलेंय सांगलें कितेंय देखून फ्री तुमकां दिलें वो कितेंय जालें केलें जाल्यार 6 तारखेर ट्रेनीचेर एकलो देखून भाव गोंयकार ते ट्रेनीचेर वचपा ना आनी वालांकांनी वचपा ना सर आता वास्को जेन्ना आमी पळयता काँग्रेसीचो सद्याक लिडर थिंगा ना
आख्खो बार तुजेर येयला असो दिसता म्हणजे एट द एज ऑफ नाव यू आर हँडलिंग दी वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी फॉर हाऊ डू यू फील अबाउट वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी अबाउट काँग्रेस एक्चुअली सी काँग्रेस वय हांव मानता काँग्रेसाचे व्हडलेशे हे ना पूण कितें आहा सगळो लोक आसा सो लोक आतां एकठांय जाला तशे काँग्रेसाचे तशे आमचे हितून भेदभाव ना लायक हांव एनसीपीचो प्रेसिडेंट शरद बारोशकर हांव प्रेसिडेंट पूण आमचे हितून कसलो वेगळेसार ना सगळे एकठांय रावन आमी काम करतले पूण लिडरांचे इम्पॉर्टंट लोक पयलो म्हणटा ते लोकांनी डिसिजन घेयला वोटरांनी सायलन्स म्हणटा तो सगळो वोट सायलन्स आहा चोवपा वचत जाल्यार कित्याक फायनली कित्याक वोटींग जालें म्हणटा तेन्ना कळटलें आयज जाय ती बटनालो मारता जे दाबोलीचे आनी हुंचे बटनाल मारता आपूण इतले वोट दिता शी आयज पल्लवी टॅम्पो ती बरी हांव वास्ट म्हणना बरी पण जे हे आयज हांव तेका जे मिटिंगेक हांव वयता तिका हांव चोयता जायते पाणा हे मॅडम पल्लवीच्या बाराबर जायते जाण भोंवता एक कडेन वयता ते आनी तेच मनीस काडटा दुसरे कडेन वयता हे टोटली म्हणटा ते कितें पॉलिटिशियन आमी जाणाय आमी कितें करताले हो लोक थिंगा येयलो काय ना थिंगा रावपाचो जो त्या वाड्यार वयलो लोक त्या वाड्यार रावपाचो पूण अशें न्हू हांव कितें म्हणटा सारकें म्हणटा ते वोटर आनी बीजेपी लिडर्स म्हणटा ते आसपा जाय बाराबर 60,000 वोट तूं कितें म्हणटा 55 चय हांव तुका इतलें सांगता तो हांव तुका फिगर दिना पूण तुका हांव एकूच सांगता साऊथ गोवा हो इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट बाब कॅप्टन विराटो जिखता साऊथ आनी हेच हेजेर हो विराटो हो आमचो हेच साऊथ गोवा हे सिटा वयल्यान नॉर्थाचोय जिखो शकता आनी नॉर्थाचोय दिखता एक हिस्ट्री जावन वयतली आनी एक गोंया हिस्ट्री जावपाची एक हे आहा तूं जाणा आमगेल्या ओपिनियन पोलाक 16 वोट जायते पडलेले ते जाणा पानां कशी ओपिनियन पोला तूं मरे हे मातशें लक्षांत दवर हे पार्टी म्हणटा तो दीस इज अ सेकंड ओपिनियन पोल असो जातलो वोटींग असो जातलो आनी असो जावन सरप्रायज जातले सर वास्कोच्यान कितली लीड येतली कितें म्हणटा वास्कोच्यान कितली लीड येवं शकता सर सी लीड आसतली सी हांव तुका एकूच सांगता मार्मगोवा एन दाबोली आनी वास्को आनी कुट्टाडी हे मार्मगोवा तालुक्यान तो लीड मेळना जाल्यार मागीर सांग म्हाका बघितलं दिसता सायलेंट वोटिंग चड जातले 100% सायलेंस वोटिंग भरपूर आहा अरे आयक सो कोण देखून आयज तूं माती सायलेंस वोटिंग कित्याक म्हणटा हांवें पयर मिटींग आपयली हांवें मिटींग आपयली तेन्ना म्हज्या मनशांक सांगपा लागलें तूं वचनाकाय मिटींगेक अरे ते भाशेन केलें जाता हांव 2 फावटी जिखलेलो मनीस हांवें म्हणटा ते लायफान केन्नाच कोणाक धमकी म्हणटा ती दिवंक ना हांवें सांगोंक ना हांवें वयल्यान फ्रिडम दिल्लें पूण ह्या वोटरांक फ्रिडम दिया रे कोणाक जाय तिका वोट मान दी रे पूण जबरदस्ती करनाका रे पण जबरदस्ती करप न्हू हें रॉंग थँक्यू